kay maingon ta ani pero no sige na lang ga ka pagsuot ani ini no pamino ka ma'am sige na. Hi, good afternoon. Oy, very good. Okay, ang akong pangutana is, unsay imong favorite nga course? Dulaan. Sa nga dulaan? Favorite gid mo, kanang imong ganahan nga dulaan. Sky. 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 Di ba daghan man kay dulaan sa balay, no? O, unsa imong pinakaganahan nga dulaan sa inyong balay? Okay, thank you. Barbie, pero tanaw siya sa ako ba yung Barbie? Nalibog na ko ano ba? Alright, let's